नमस्कार मु आपण मन प्रिय कृष्ण सर वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ कृष्ण सर पुणी थर गोटे नुआ भिड को लेकिन आपण मन सम्मुखें तेज आज जो भिडटी रहा ये आम रहा BOD 3 ब्लॉक 4 पूर्वर मु सारी देछि 1 2 3 4 आपण मैंने चाहिए जाओ जदि आपण मैंने नुआर आजिट कर मो चैनल ताले सब्सक्राइब कर रखी दिंतु सब्सक्राइब रखा करने द्वारा नुआ नुआ प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर ता सहित जो मैंने BOD पिला अच्छा जदि प्रथम कर ताहले जो मैंने क्लास को जानी ना देखी ना ताहले मो चैनल जाइकी साइट को जाइकी आपण देखिपारे नॉलेज शेयर्स भी करें स्टडी विथ कृष्णा सर एंड ओसो साइड मारदेवे मारला से विभिन्न वीडियो गुड़ाक आसो फॉलो करके आपने देखिपारे तो BOD क्लास गुड़ाक लिंकटा रखी विशेषकर मुझे तुम प्लेलिस्ट अनुसार रखीदी आपने चाहिए जॉइन करेंगे तेबे क्लास को डेरी न कर चलतु आरंभ करवा तेबे पुणी थे कहूँ जो मैंने नुआर दयाकोरी सब्सक्राइब करदे स्टडी विथ कृष्ण सर को आपण मानू ये कंटेंट पूरा डाउट क्लियर सेसनटा मुझे तेबे आज जो आलोचना करवा ये आमर हाँ सबुज कविता धारा सबुज कविता धारा कौन यार माने कौन एथिरे को माने रही से गुड़ाक संपर्क देखा तेबे सबुज कविता धारा सत्यवादी साहित्यर जुग पर ये आमर आसला है सबुज कवितार धारा विशेषकर आमर ये सत्यवादी जुगर पर आसला सत्यवादी जुग के आसला ना 1910 रू 1921 मध्य जार मुख्य पुरोधा थे गोपबंधु दास आचार्य हरिहर नीलकंठ दास एमाने थे किंतु सत्यवादी जुगर परवर्ती समय जो आसला सबुज कविता धारा एथिरे मध्य विभिन्न पुरोधा माने थे जमती कि पंचसखा माने थे से माने हेले यही समय जी कि रहा वैकुंठनाथ पट्टनायक अन्नदा शंकर राय कालिंदी चरण पाणिग्राही हरिहर महापात्र शरतचंद्र मुखर्जी एमाने सबू थिले तेबे ये जो सबुज साहित्य विशेषकर या पूर्वर सबुज साहित्य समय ना कौन होता ना आमर रवींद्रनाथ प्रभाव रोमांटिक भावना बुझिपारे रोमांटिक चेतनाटी साहित्य रे देखा मिलूला यही देश में देखा मिलता तेज रवींद्रनाथ टागोर साहित्य विश्व साहित्य जेहेतु द्वारा आदृत हो पार्थिला तेणुक जो भावधाराटा ओडिशा रे मध्य पड़ता से जो प्रभाव सी हूँ सबुज साहित्य रोमांटिक चेतना को लेकिन ये रचना हो बुझीपार परवर्ती काल से काव्यस्वर परिवर्तन घटिला मानववाद वास्तववाद सामाजिक संवेदनशीलता रहस्यवादी इत्यादि साम्यवादी चेतना को लेकिन यही सबुजवादी आरंभ है बुझीपार ये रोमांटिसिजम भी कहीपर सबुजवादी कहीपर तेबे ये जो आमर जो रवींद्रनाथ प्रभाव जो मैंने आसते से माने विशेषकर रोमांटिक चेतना को लेकिन लिखी किंतु ओडिया साहित्य रे विशेषकर ये कौन है मानववाद वास्तववाद सामाजिकवाद संवेदनशीलता रहस्यवाद अधिभौतिकता उपरे गुरुत्व देकी रोमांटिक कथा को लेकिन से माने रचना करते सहित साम्यवादी चेतना कहले मार्क्स चिंताधारा को लेकिन एठारे रचना करा जाउछि बुझीपारे तो आपण को कौन लिखा हम साम्यवादी चेतना को लेकिन एभली भाव में लिखा पड़े तापर देखिबा तार पृष्ठभूमि देखिबा हाँ एथिरे को चिंताधारा आसला कौन आसला हाँ विशेषकर ओडिया साहित्य ना ओडिया साहित्य विशेषकर अन्य पारिपार्श्विक परिवेश व समाज ठारू आमर कबलित तो सब बेले ही आसला तेबे यही समय रे हिंदी और बंगला साहित्यर प्रभाव आम ओडिया साहित्य देखा मिलता से जो प्रभाव द्वारा आम ओडिया साहित्यर कौन सब दिग रही देखूँ मुझे कहीदे सत्यवादी परवर्ती ओडिया साहित्य रे आमे देखुचे सबुज कवितार पृष्ठभूमि तेज सत्यवादी जुगर परवर्ती समय आरंभ होता कौटा ना सबुज जुग मुंड उठिला जहाँ सबुज कविता भाव में आम आख्यायन करवा ये जो सबुज जुगरे जो सब काव्य गुड़ाक रचना करागला ताकू कहगला सबुज कविता ये जुगर समय सीमा हूँ 1920 रू 1935 1920 रू 1935 मध्य रचना करा जाइथिला
बुझिपारुଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଚନା ସମୟ ନା ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ ଯେମିତିକି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆସିଲେ କିଏ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ହରିହର ଦାସ, ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା କମ୍ ବୟସରେ ଥିଲେ। ତରୁଣ ବୟସରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ କମ୍ ବୟସରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇଏ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଏମାନେ ଆଇଏ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ସମୟ ସୀମା କେତେ ନା ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 1921ରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 1935। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର, ଏଇଟା ଟିକେ ପେନ୍ ନାଇଁରେ ତ ସେଇଭଳି ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଭଳି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ହେଡ଼ିଂ ଦେଇପାରିବ ବା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ସମୟ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତ ଏମାନେ ବିଶେଷ କରି 1921 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନନ୍ସେନ୍ସ କ୍ଲବ୍। ନନ୍ସେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନନ୍ସେନ୍ସ କ୍ଲବ୍, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏମାନେ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କି କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୁରୁଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରୁଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୁଝିପାରିଲେ, ପୁରୁଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ, ସେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ କବିମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ସବୁଜ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସବୁଜ କହିବାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଏହି ସମୟକୁ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେ ବା ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ କେବେ ଏହା ବିଲୋପ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଉତ୍ପୁଙ୍ଗ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୀବ୍ର ସଂସ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଇତିହାସ ସମଚେତନା ଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଐତିହାସିକ ବୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ। ଗୋଦାବର୍ଷ ଥିଲେ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଥିଲା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତ ପରେ ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜଗତରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସମୟକାଳୀନ ଭାରତର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1920ରୁ 1935 ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ସମାଜ। ଖାଲି ଆମ ସମାଜ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା
जोठी विश्वयुद्ध होता सेठी ता सहित भारत में मध्य तार प्रभाव पड़ता लोक मैंने खाइबा पाई नथिले विभिन्न रोग आक्रांत होते सेठारे इंग्रेज मानकर प्रभाव मध्य परवर्ती समय अधिक बढ़ी जाइतिला लुंठित होते तेणुक से कौन से धारारू बाहर करने ये सबुज जुगर कवि माने बाहरी थिले। तापरे देखिबा कौन बंग साहित्य विश्वकवि रवींद्रनाथ जुग को कलल जुग बोली भाव में परिचित। यही जुगर मुख्य लक्ष्य थिला ना कौन एक आध्यात्मिक मानवता द्वारा परिप्लुत हो देश को कुसंस्कार मुक्त करवा समसामयिक हिंदी साहित्य प्रतिष्ठा हो छायावादी जुग होता अर्थात यही समय जो आमे रवींद्रनाथ ठाकुर कथा कहूँ जेहेतु से विश्व साहित्य को थरहर कर रखी तेणुक तांकु कल्हल जुग बोली कह जाउतला जेमती आम ओडिया साहित्यर गोटे जुग अच्छी जहाँकि सारला दास को लेकिन गोटे सारला जुग बोली कह जाउछि से भली रवींद्र साहित्यर जुग को मध्य कल्हल जुग भाव में कह जाउतला। तेबे से जो तांकर जो जुगरे तांकर उद्देश्य कौन थिला ना विशेष करी कुसंस्कार को दूर करवा बुझिपारे कुसंस्कार को दूर करवा थिला तांकर मुख्य आभिमुख्य। तेबे आमे देखिबा ओडिया साहित्य रे से जो आभिमुख्य गुड़ाक कुसंस्कार को दूरीकरण करने को मैंने सब बाहर थिले देखंतु आमे आलोचना करवा से संपर्क में। प्रथमे आसबे कालिंदी चरण पाणिग्राही 1901 रु 1991 1901 जन्म 1991 पर्यंत थिला। कालिंदी चरण पाणिग्राही सबुज जुगर उद्गाता थिले बा सृष्टिकर्ता थिले। से कविता गल्प उपन्यास नाटक प्रबंधी सबु क्षेत्र में से लिखिथिले। साहित्य कहले कविता गल्प उपन्यास नाटक प्रबंध सबु दिग को बुझेब तेणुक सबू को रचना करथिले। प्रतिटी विभाग में लेखनी चालना से यशस्वी आरंभ होते महाविद्यालय शिक्षा करने समय ही से सारस्वती प्रतिभार अधिकारी होते द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथ गुड़िक हूँ छुराटीए लोड़ा मने नाही क्षणिक सत्य महादीप इत्यादि रचना करथिले। सेहीपरि आउ कौन कौन करथिले माटीर मनीष लुहार मनीष आजिर मनीष अमरचिता मुक्तागढ़र क्षुदा इत्यादि उपन्यास मध्य रचना करथिले बुझिपारुछ इत्यादि उपन्यास मध्य रचना करथिले। से भली सागरिका द्वादशी राशिफल शेष रश्मि मो कथाटी सरी नाई इत्यादि गल्प गुड़िक लिखिथिले। ये सब कौन ना यही सबू सबुज जुगर चिंताधारा को लेकिन बुझिपारुछ सबुज जुगर चिंताधारा को लेकिन सब कहानी रचना करथिले। से भली से कौन कौन लिखिथिला सौम्य पद्मिनी प्रियदर्शी इत्यादि रचना करथिले। तापर आउ जणे आसिले शरतचंद्र मुखर्जी। शरतचंद्र मुखर्जी मध्य यही सबुज कवितार अन्यान्य जड़े प्रतिभा। हाँ से मध्य 8 गोटी कविता रचना करके गोटे सबुज कविता नामक गोटे संकलन प्रतिष्ठान करथिले। तेबे ए काल में प्रकाशित होता बासंती उपन्यास 4टी परिच्छेद नहीं करथिले। तेबे शरतचंद्र मुखर्जी उपन्यास बासंती जेतिरे 4 गोटी परिच्छेद रही 4 गोटी अध्याय रही है ता सहित से द्वारा रचित कला साहित्य ओडिशार भास्कर्य उपरे ताकर इंग्राजी साहित्य गुड़िक मध्य से प्रकाशित करथिले बुझल। तापर ताको कविता पंचपुष्प संकलन बेस आदृत लाभ करथिला। तापर आसिले अन्नदा शंकर राय। अन्नदा शंकर राय तो थिले तो यही समय गोटे मुख्य जननायक बोली कहि परिबा सबुज जुगर है। से सबुज कवितार वैशिष्ट्य को अवलंबन करके से बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़ाक लिखिते। तेबे सबुज कविता संकलन में ताकर 7टी गीत रही। तेबे मु तुमको ये गोटे छोटिया धारणा देवाई चाहूँगी गोटे टोटाली संकलन जो रही सबुज कविता से शरतचंद्र मुखर्जी लेखा रही कालीचरण पाणिग्राही लेखा रही अन्नदा शंकर राय लेखा रही वैकुंठनाथ पट्टनायक रही हरिहर महापात्र एमती जेतक जन अच्छा समस्त रचना टिके टिके रही। तेबे अन्नदा शंकर राय केतोटी ना 7 गोटी कविता से सबुज कवितार रही बुझीपार्टी। तापर ये जो सबुज कविता विशेषकर अवकाश जो माने सबुज कवितार प्रणेता से नामकरण अनुसार से गोटे पत्रिका प्रकाशित करते जार ना अवकाश बुझीपारे। अवकाश अवकाश केमती हम देखु मुझे तुमको कहीदे अरे अन्नदा शंकर बरे वैकुंठनाथ सरे शरतचंद्र आउ रहिले सरे कारे
कालिंदी चरण सरे शरद चंद्र ये 4 जन को लेकिन अवकाश प्रथम अक्षर नाम नहीं से गोटे कौन पत्रिका संपादित करुले। तेबे ये जो पत्रिका जो संपादन करते ये 4 जन तांकर जतक सब सबुज कविता गुड़िक प्रकाशित होता से कौन करते प्रकाशन करुले। तापर आउ जड़े आसिले वैकुंठनाथ पट्टनायक। वैकुंठनाथ मध्य से विशेषकर प्रेम प्रवणता प्रेम भित्तिक चित्रबोध पलायनवादी इत्यादि वैशिष्ट्य को लेकिन साहित्य रचना करते। द्वारा रचित कहानी गुड़ाक कौन कौन बा कविता गुड़िक काव्य संचयन उत्तरायण मुक्तिपथे नाटक थिला उपेक्षिता एकांकिका थिला ये से रचना करिसेंती। आउ जणे आसिले किए हरिहर महापात्र। हरिहर महापात्रंकर कथा देखा आम चिंता करवा। हरिहर महापात्र होउछंती अन्यतम व्यक्ति गोटे मध्ययुगीय वैशिष्ट्य को अनुसरण करिकी से रचना करथिले। मध्ययुग जो श्रृंगार रस कथा अधिक प्राधान्य दियाउतला ना प्रेमर कथा आउ कौन लालना लाढ़ता तापर आम कह हताशिया ये चिंताधारा को लेकिन हरिहर महापात्र लिखुले। से बासंती उपन्यास दुईटी परिच्छेद नहीं रचना करुले। तापरे कवि मानक मुखपत्र जुगबाणी से थिले संपादक जो जुगबाणी जो रही तार संपादक से थिले। ताको द्वारा झंकार मध्य किछि दिन पाई संपादित होता झंकार पत्रिका ता मध्य संपादन करथिले कि हरिहर महापात्र। तेबे आमे ये तो थिला से जुगर लेखक मानक संपर्क रे। एबे आमे देखिबा सबुज जुगर दीटा जिनस देखा मिलिबो बुझीपारछंती। सबुज जुगरे दीटी जिनस को लेकिन रचना हुए गोटे होउछि आत्मिक दिग आ गोटे होउछि आंगिक दिग हैला। आत्मिक दिग आ गोटे होउछि आंगिक दिग। तेबे आमे आलोचना करिबा आत्मिक दिग कौन। आत्मिक दिग कहिले विशेष करी को जिनस को लेकिन रचना करा जाए। देख आत्मिक दिग कहिले ओडिया साहित्य जेमती कि गोटे मनीषर आत्मा एबे देख गोटे मनीषर देह अच्छी से देहर माने कौन हाथ गोड़ नाक कान सी होउछि तार गोटे गोटे आंगिक। किंतु आत्मिक कहिले से भितरे मो देहरे जहाँ अच्छी से शरीर रे जहाँ अच्छी सी है आत्मिक। तो से भितरे कौन कौन अच्छी सेमिति कवितार मध्य आंगिक अच्छी एवं आत्मिक दृष्टिकोण अच्छी। तेबे चलंतु प्रथमे आत्मिक दिग को आलोचना करिबा। आत्मिक दिगर प्रथम कथा होची रोमांटिक काव्यदर्श। एबे सबुज जुगरे रोमांटिक काव्यदर्श को गुरुत्व दिया जाउतला। देखंतु कौन आपण माने लिखि पारिबे हैला रोमांटिक काव्यदर्श खाली एतिकी मु जहा कहूची रोमांटिक काव्यदर्श एमती लिखिपारे बुझिपारे। सबुज कवि मानकर प्रधान आत्मिक दिग होची रोमांटिक काव्यदर्श। कारण सबुजर अन्य नाम होची सबुज दिगर अन्य नाम होची बा सबुज जुगर अन्य नाम होची रोमांटिक जुग है। एतद व्यतीत पूर्व विश्व कवितार जो रोमांटिक कवि चेतना ग्रहण करथिला सबुज कवि माने ताकू ही उपजीव्य करी रचना करिबार प्रयास करछन। तेबे ता पूर्व जो रोमांटिक कविता जो लेखा होतला मध्य जुगरे ताकू ही से माने अनुसरण करिकी रचना करी टिके टिके परिणय माने परिवर्तन करछन्ती। जेमति कि वस्तुतः पलायनपंथी चिंताधारा प्रेमजनित विषादबोध यौवन प्रीति और वार्धक्य रीति प्रकृति प्रीति व आत्मनिर्भर को लेकिन से रचना कर। मुझे तुमको ये कहीदे वस्तुतः कहले विशेषकर वस्तुभित्तिक पलायनपंथी चिंताधारा माने जितेबाला गोटे प्रेमिक हारी जाइकी से कौन पछगुंचा होथबो किंबा आमे कहीपर गोटे व्यक्ति जनक पाखे हारी जाइथिबो से पछगुंचा होथबो पलायनपंथी निज कौन सी कर्म निजुक्ति थी सेठारे हताश होकि फेरी आसवा पछकू से सबू चिंताधारा हूँ पलायनपंथी। सेमती प्रेमजनित विषादबोध जोटा कि टिके आगु कहली जदि आमे कौन आमे जदि जन को प्रेम करुवा सेठू जदि आमे हताश हो सेठू आमे जदि किसी पाइबानी ताहले आमको जो जो विषाद भाव आसो सी हूँ तार गोटे अंगिक दृष्टिकोण बुझीपार ना। तो ये भाव में आम रोमांटिक काव्य रही आउ यौवन प्रीति और वार्धक्य रीति यौवन प्रीति कहले जो यौवन अवसर जो भाई पाइबार इच्छा थी मिलनर इच्छा थी ताकू नहीं यौवन कहुए। तेबे यही सब दृष्टिकोण को लेकिन रोमांटिक काव्यदर्श रही था। यही क्षेत्र में अन्नदा शंकर
ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ନା ସୃଜନ ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିଛି କିଛି କ'ଣ ସେ ଚାଲ ସେ ଲୋକ ଯିବାଗ ପ୍ରିଏ ଏ ମୋର ମରୁ ସହିତ କିଏ ମରିଚମୟ ଭୟବ ହେ ନିରମୀ ନୀଡ଼ରେ ଆରାମ ନିତ୍ୟ ନବ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଚାବିବ ଦିନ ଉଭୟ। ଏ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଭାବରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଭଳି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ଫଗୁଣ ବଂଶୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ମୃତ ଦେଶେ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ହିଁ ରଚନା ହେଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ଯୌବନ ପୂଜାରେ ଯୌବନ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ରୀତିକୁ ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନିରେଖି ଜରା ପୁରାଣେ ପରା ଦେବତା କରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମଳ କର ନବୀନ କର ଅମର ନବ ଯୌବନ। ତାପରେ ଆଉ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁ ବିବାହ। ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକି ଯୌବନ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଆସେନା ଇତ୍ୟାଦି କବିତାମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ତୁମେ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିବ, ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ସବୁ କାଟି କାଟି ଯିବ, ନହେଲେ ତୁମେ କେତେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଭଳି ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗାଥା କବିତା ବା ଗୀତି କବିତା। ଗୀତି କବିତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, ବା ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଗୀତି କବିତା। ବା ଏ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁଜ ଯୁଗର। ସବୁଜ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ଆତ୍ମିକ ଦିଗ ହେଉଛି ଗୀତିଧର୍ମିତା। ଗୀତିଧର୍ମିତା କହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ତପୋଇ କିମ୍ବା କାଳିଜାଇ ଏଇଭଳି କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ରଚନା କରିବେ। ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଗୀତି କବିତା ବା ଗୀତିଧର୍ମିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ସେମାନେ ଯାହା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୀତି କବିତା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତି କବିତା ୱାର୍ଡ଼ସୱର୍ଥଙ୍କର ଭାଷାରେ କହିଲେ କବି ହୃଦୟର ସ୍ୱତଃଭୂତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଗୀତି କବିତାରେ ବିଶେଷ କରି ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭାବରେ ରହିଛି। ପ୍ରଳୟରେ ନାମକ ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୀତି କବିତାରେ। ସେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଏହି ଉଷ୍ମ ଅବଶେଷ ଉପରେ ମୁଁ ରଚିବି ନନ୍ଦନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅମରାବତୀ ଜଡ଼ ଦେହେ ଯୌବନ। ସେଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମଧ୍ୟ ସମାଦ ସ୍ମୃତି, ନବବର୍ଷା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଲୋକେ, ସାଧନା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଉଛି ଦେଖ, ଭାଦର ମେଘରେ ରଞ୍ଜିତ ରାଗ କିଏ ଗୋ ପରାଣେ ଯାଏ ମାଖି ଦୂର ପରାବସେ ବିରହ ମାଧୁରୀ ବନ୍ଧୁ ସଜନ ନୀଳ ଆଖି। ସେଭଳି କଥାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୀତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ରଚନା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଗୋଟେ ଗୂଢ଼, ଗୋଟେ ମୂଳ, ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ତାକୁ କହିବେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଗୋଟେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ, ସେଭଳି କାହାଣୀକୁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କହିପାରିବା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଛାୟାବାଦୀ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଆସିଛି ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ସଂସାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପଲୋକ ରହିଛି ସେଠାରେ ସଂସାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅରୂପ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କବି ବା ସାଧକ ଆପଣାର ଚିନ୍ତା ଜଗତରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦ। ଏ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ କହିଲେ କ'ଣ, ବିଶେଷ କରି ଏ ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ହେଲା, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗଛପତ୍ର କିଭଳି ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଜାତ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କହିବେ। ଏ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲେ, ଏମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ କେମିତି, ଏ ବାୟୁ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ରହସ୍ୟବାଦୀକି ନେଇକି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ, ଶେଷ ଗୀତ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ 2ଟି କବିତା। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହୁଛି। ମାନସ ହଂସ ମୁହେଁ ମୁଁ ଯିବି ଉଡ଼ି ମୋ ଦଶ ପଥୁ ହିଡ଼ି ଭରମେ ଅବିରତ ଅଳପ ତୃଷ୍ଣା କ୍ଷୁଧା ଲଭି ତୁମରି ସୁଧା ଟୁପତେ ହେଲା ଯେବେ ଲଢ଼ାଇ ଏ ମରତ। ସେଭଳି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅପରୂପର ଆହ୍ୱାନ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ଓ ତନୁ ଛାଡ଼ି ମଳିଲା ତୁମରି ଗତିରେ ଲଢ଼ୁଅଛି ପ୍ରାଣ ମମ ଆଜି ଏ ଚୈତି ରାତିରେ ନିବିଡ଼ ପରାସ ପଥ ମୋର ଘଟେ ଯିବାକୁ ଭୀତିର ବିଶ୍ୱର ଅବକାଶ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୋ ଜୀବନର
ଭାବନାରେ ଭରି ଏଭଳି। ସେଭଳି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମଳ ବିଳାସୀର ବିଦାୟୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କାମନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଦାୟ ସହିତ ସୀମା ଠାରୁ ଅସୀମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଏଇ ପୁରୁଷ ଏଇ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଦାୟ ଘେନିବି ବାଣିତ କମଳ ବନୁ ଅସୀମ ଅସୀମ ଯିବି ଗଗନେ ଗଗୁନୁ ଉତ୍ତରା ପବନେ ମୋର ଭସାଇ ତରି। ମାନେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଚାଲିଯିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ଏଭଳି କଥା ଅନନ୍ତଶଙ୍କର ରାୟ କମଳ ବିଳାସୀର ବିଦାୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ହରିହର ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାଯାତ୍ରୀ ଭଗ୍ନବୀଣା ଆଜିଗୋ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରଚନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇଏ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନିଜମର କଥା। ହ୍ୟୁମାନିଜମର କଥା ଆସିଲା ହଁ। ତାପରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ତାପରେ ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗ ଦେଖିବା ଆମେ ତା'ର। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନିଜମ୍ କଥା ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନିଜମର କଥା ଆସିଲା ଏଇଟା ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା। ହ୍ୟୁମାନିଜମରେ କହିଲେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କଳ୍ପନାଶ୍ରୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ରହିଥାଏ ମାନବବାଦୀର ସୃଷ୍ଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନକୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ତା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିବା ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଥିଲେ ତା ଭଗବାନ ସେମିତି କରିଥିଲେ ତା ଭଗବାନ ଏମିତି ଭଗବାନ ସେମିତି ଏସବୁ ହେଉଛି ବା ହ୍ୟୁମାନିଜମର କଥା। ହଁ ଏଇ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଓ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସବୁକିଛି। ତା'ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ ଓ ପରିଶେଷରେ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭୂମିକା କ'ଣ ଆମେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆମେ ତ ଆସିଛେ ଏମିତି ପଳେଇବା ବି ସେମିତି କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁ କଟୁ କଥା କୁସଂସ୍କାର କଥା କାହିଁକି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଉଛି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ରଚନା ହେଇଛି ଯେମିତିକି ବର୍ଷାବରଣ କିସ୍ସା ଗୌତମୀ ଅମ୍ବାପାଲିର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଶିଶୁ ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ରଚନା ହେଇଛି। ତେବେ କିସ୍ସା ଗୌତମୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଜାଣି ମୁଁ ଭଗିନୀ ପଠାଇଲି ତ ଏଇ ପାଇବ ଜୀବନ ପଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେବତା ମାନବ ମାତ୍ର ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହ ମାନବ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ଯାହା ଲଭିବି ଶାନ୍ତି ସ୍ନେହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ରଚନା ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ହଁ ସେଭଳି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ଯାଦୁଘର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଯାହାର ନାମ ବଢ଼ିଲା ଆସଣା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ରାତି ଆଚରଣ ଖାଲି ତ ଧର୍ମ ଝୁଲି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଚାବୁକ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବାକୁ ଗଲି ଭୁଲି ଜୀବର ରାଇ ଯେ ଧର୍ମ ସେ ଖାଲି ଜୀବହୀନ ଯାଦୁକର ନୁହେଁ କିଛି ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ତ ହିଁ କଙ୍କାଳ ଜଗତର। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ମଣିଷ ହେଉଛି ଫମ୍ପା ସଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଯାଉଥିଲି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଇଁ ଯାଦୁଘର କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦେବତା ମଣିଷ ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ହ୍ୟୁମାନିଜମ୍ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆମେ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଇଥିବ ସତ୍ୟତା ହେଇଥିବ କାଳ୍ପନିକର କଥା ହେଇନଥିବ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟତା କଥା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ନଥିବ କି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନଥିବ କେବଳ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହୁଥିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ବି ରଚନା ହେବ ସିଏ ହେଇଯିବ ଆମର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବବାଦୀର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରେରଣା ଲେଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଜର ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଯେମିତିକି ଆମେ ସମାଜର ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ପରଦା ପ୍ରଥା ବା ବିଧବା ବିବାହ କଥା ବା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ନରବଳି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରେରଣା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଯେତେ ଅଛି ପାପ ଅଛି ଆବିଳତା ବୈଷମ୍ୟ ବିରୋଧ ଯେତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭୀରୁତା ଭଣ୍ଡତା ସବୁ ଦିଅ ନିର୍ବିଚାରେ ନିର୍ବିକାର ଅଣିଲେ ଆହୁତି।
ଏଭଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର। ସେଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟନକୁ ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ବାସ୍ତବବାଦୀ କଥାକୁ ନେଇକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ଦେଶ ସେବା, ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ, ଉମା, ହରିଜନ, ମେହେନ୍ତର, ବୁଲାକୁତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରଚନା ହେଇଛି। ତେବେ ହରିଜନ କବିତାରେ ବିଶେଷ କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବୁଭୁକ୍ଷାର ବିରାଳ ଗ୍ରାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ଯେମିତିକି 3ଟି ପୁରାଣ ଚାଳସି ଥେଲି କୁକୁର ତନିହୀନ, ସୃଷ୍ଟିରେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଜନ ବା କହିବ କେଉଁ ଦିନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆତ୍ମିକ ଦିଗ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗ। ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗରେ କ'ଣ? ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗ କହିଲେ ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଛୋଟିଆ କଥା, କେବଳ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଦେଖ କ'ଣ ଆଙ୍ଗିକ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଆଙ୍ଗିକ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଏବେ ତ ଆମେ ଆତ୍ମାର କଥା ପଢ଼ି ସାରିଲେ, ଏବେ ଅଙ୍ଗର କଥା, ମଣିଷ ଦେହର ଗୋଡ଼ର, ହାତର, ପାଦର, ନାକର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ରଚନା ଗଲା, ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍ଗିକ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କାହାକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଗଲା ନା ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରଚନା କଲା ସେଥିରେ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟଧିକ କରାଗଲା। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟଧିକ କରାଗଲା। ସିଏ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ, ତମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ, ଏସବୁ ହେଇଯିବ ଆଙ୍ଗିକ, ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ କହିଲେ ତା ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମିକ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଛନ୍ଦ। ଛନ୍ଦକୁ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେମାନେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କବିତା ଓ ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନ୍ୟାସ କବିତ୍ୱ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଋତୁସ୍ଥ ଭାବରେ କବିତା ବା ନିର୍ଗତ ହେବା ସମୟରେ ଛନ୍ଦର ମେଳି ଓ ତନ୍ମୟିତ ଭାବରେ ହୁଏ। ତମେ ପୁଣି କହିବ ସାର୍ ଛନ୍ଦ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କବିତାରେ କାହିଁକି କରାଯାଏ ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠକୁ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି, ଏ ପାଠକୁ ଯଦି ପାଠ ଆକାରରେ ନ ପଢ଼େଇକି ମୁଁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ, ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ପଢ଼ିବି ଦେଖ। ଗନ୍ଧ ଯେସନ ମଳୟ ସୀମାରେ ମିଶି, ତଟନୀ ଯେସନ ସାଗରକୁ ଯାଏ ବହି, ଯେସନ ଜୋଛନା, ନହେଲେ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ଯେସନ ମଳୟ ସୀମାରେ ମିଶେ, ତଟନୀ ଯେସନ ସାଗରକୁ ଯାଏ ବହି, ଯେସନ ଜୋଛନା। ଏମିତି କହିଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି, କବିତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି। ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ଛନ୍ଦ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବୃତ କରାଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବୃତ କରାହେବ, ତାକୁ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ବୋଲାଯିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେବ, ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଛନ୍ଦର କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ସେ ଛନ୍ଦ ପୁଣି 4 ପ୍ରକାର। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ। ଏଇଠି ଦେଖ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆରମ୍ଭ କବିତାରେ। ଦେଖ ଗନ୍ଧ ଯେସନେ ମଳୟ ସମୀରେ ମିଶେ, ତଟନୀ ଯେସନେ ସାଗରକୁ ଯାଏ ବହି, ଯେସନେ ଜୋଛନା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମିଶେ, ତୁମରି ପୁରାଣେ ମିଶିବ ଆଜି ସହି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଗାଇଲି, ଜ୍ୟୋତିପାତ ଦେଇ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ପଦରେ ଗନ୍ଧ, ସମୀର, ତଟନୀ, ଜୋଛନା, ପ୍ରାନ୍ତରେ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ସହିତ ମଳୟ, ସାଗର, ପ୍ରଣୟ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଗନ୍ଧ ଯେସନେ ମଳୟ ସୀମାରେ ଏମିତି ଯଦି ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁକରି ଆକୁ କହିବେ ଛନ୍ଦ। ସେମିତି ଏକାନ୍ତର ମେଳ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କ'ଣ? ଏହି ତନୁ ତଟେ ମୋର ବୀଣା ବାଜେ ଚିରି, ସେ ବୀଣା ଯୁଗଳ ତନ୍ତ୍ରୀ ବାଜେ ଏକା ତାରେ, ଅନନ୍ତ ବେଦନା ଗୀତ ବ୍ୟର୍ଥ ତାର ଶିର, ଆନ ତାର ବାଜେ ଆଶା ଭୈରବର ଝଙ୍କାରେ। ତମେ ଏମିତି ପଢ଼ିପାର, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ପଢ଼। ଏହି ତନୁ ତଟେ ମୋର ବୀଣା ବାଜେ ଚିରି, ସେ ବୀଣା ଯୁଗକ ତନ୍ତ୍ରୀ ବାଜେ ଏକ ତାରେ, ଅନନ୍ତ ବେଦନା ଗୀତ ବ୍ୟର୍ଥ ତାର ଶିର, ଆନ ତାନେ ବାଜେ ଆଶା ଭୈରବ ଝଙ୍କାରେ।
एटा होची छंद माध्यम रे रचना बा आवृत्ति करा जाए। तेबे एबे देखिबा चित्रकल्प माध्यम रे चित्रकल्पर प्रयोग माध्यम रे किभली से समय रचना है। चित्रकल्प माध्यम मध्य विशेष करी सौंदर्यात्मक अनुभूति सहित कल्पनार कथा उपमान उपमेयर कथा को लेकिन चित्रकल्प विशेष करी गठित होता है। चित्रकल्प तुमको मुझे कहीदे विशेष कर पिला माने चित्रकल्प कहले देख तुमको जदि मु कहबी चित्रकल्प बोले इमेज कथा तुम कह भावनी साहित्य क्षेत्र में इमेज कहले अलग हो। जदि तुमको मु गछ कहबी गछ कहले तुम मन में आंकी हो हाँ पटापट हाँ गछ कहले या किंतु मु कौ गछ कहनी बर गछ हो पारे आंब गछ हो पारे तुमर शाल गछ हो पारे जा अन्य गछ हो पारे। तो से जो प्रयोग सी होमर चित्रकल्प बुझीपारे। चित्रकल्पर माने विशेषकर उपमान अलंकार अधिक प्रयोग करा जाए उपमान उपमेयर अधिक अभेद कथन करा जाए चित्रकल्प। तेबे ये जो चित्रकल्पर प्रयोग माध्यम अनंता शंकर प्रणय कवितार से लिखिं देख बसंतर चंपा सम तरुणी जेबे फुटिला सौरभर सुरा तला ताहार दिगे दिगे छुटला। इटी चंपा बसंत आपको प्रतीक माध्यम गोटे कौन उपमा माध्यम आपको व्यवहार करिसेंती। एठारे नारीर यौवन सहित बसंत ऋतुर कथा को कहा जाउछि तेणुकरी ये हो गला चित्रकल्प। बसंत ऋतु तमें जानिछ किंतु नारीर यौवन सहित ताकू वर्णना करिसेंती हैला। से भली रूपकथारे मध्य देख कौन लिखाई कजल दूर मेघ नीरवी आखि तारा कजल कौशल श्याम घरे शिविर बंधु सीमम। इठी सुंदरी प्रेयसीर नयन जुगल सहित कला मेघ वो कोमल श्यामल मेघ हैला घासर सहित शिशुर बिंदु को तुलना कर आमर आखिर जो डोला सहित मेघ आखि मेघ सहित श्यामल घास एवं शिशिर बिंदु जो सकाळु जो बिंदु रहे ता सहित तुलना करिकी रचना कर भाव में चित्रकल्पर व्यवहार करा जाए। तापरे भाषा वैचित्र कहले कौन आग काल तुम उपेन्द्र भंज कथा जो तुम देख राधानाथ कथा सेठी विशेष करी छंदर प्रयोग कले मध्य भाषा को अधिक कौन बोम्बास्टिक करुले कठिनता दौले किंतु यही समय रे एमाने आधुनिक जो आसिले गोटे लोक किभली सहजरे पढ़ी पार कविता पढ़ी कि से किभली भाव में बुझी पारिकी ता हृदय से कविता को कौन करे आवरी पार आदरी पार से सब उद्देश्य दृष्टि नहीं कि से माने सरल भाव में अति सुंदर भाव में कविता मान रचना करथिले। जेमती वैकुंठनाथंकर उदाहरण देछि रूपकथारे कजल दूर मेघ नीरवी आखि तार कजल कमल श्याम घासे शिशु बिंदु सम सकल कजल बेणी गटी हईलारे बेला लोकटी अधूर तथापि पड़े रकत बधुली लाजे मर निरत। अति सुंदर भाषा वैचित्र ये कौन सी कष्ट नहीं वर्ड केते सुंदर भाव में है भूरी भूरी भाव में ये कौन सुंदर भाव में रचना करिसेंती वैकुंठनाथ पट्टनायक। से भली आउ जड़े अन्नदा शंकर कमल विद्यार विलास से कहते स्वतस्वरे डाके विश्व डाके ग्रह तारा डाके मते अनंत जलधि कर रला केमते रही कह स्नेहरे कारा कक्षे आलस स्वप्न बक्ष होइब भला। केते सुंदर भाव में भाषा को दृष्टिकोण देकी रचना करिसेंती। सबुज कवि बृंदी थिले तन्मयंदर शिल्पी हैला। तो आमे टोटाली उपरे कहले एमाने थिले सौंदर्यात्मक रोमांटिक कथा एथिरे उपमार कथा कहूँ चित्रकल्पर कथा कहूँ। तो एभली भाव में ओडिया साहित्य सबुज कवि मानकर धारा बा आविर्भाव घटी आने विशेषकर यही सब दिग गुड़ी को से माने प्रभाव पकईथिले। तेबे ए क्लास को जदि भल लगिला ताले सांग मानू शेयर करदे लाइक करेंगे शेयर कमेंट करेंगे जो मैंने नुआ आसन दयाकोरी सब्सक्राइब करदे। मो यूट्यूब चैनल ना है स्टडी विथ कृष्णा सर आ जो सांग मैंने वर्तमान पर्यंत जॉइन होना से जन दिंतु आउ मात्र 15-20 दिन रहिला परीक्षा आपण माने परीक्षा देबे मो क्लास को देखिबे जेमिति हेले शेष पर्यंत देखिबे बिना स्किप रे नले बुझी पारिबेनी। जय जगन्नाथ रहिली नमस्कार।